তাবো সিনি দেশ সিনি রাজ্য করোনা ভাইরাস বালাই খেন বাড়ি হইতংখা বেবাক লোক রক্তন কইনাই সরকার যে রায়তা সঙ্গে রেখা করোনা ভাইরাস বাগै বেবাক মানি চলিনাयनि बागै नाया साक नगनि ताना खरति नगन तंगदि डिस्टेंस मेंटेन खेतंगदि এবং যদি করোনা সসুদ মাজা খাঙ্কাই যারা সাকনানি রপাই যোগাযোগ খাইয়ে কাহামকে ট্রিটমেন্ট খাইয়ে অবনানো বেবনানো তিনি কইমন্ত নাই আবুনি লগে করোনার রগে তাবো কি কর চলি তঙ্গ সামুং ঠিক মতো চলি মিন্যা কাম কাজ ঠিক মতো করে ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক মতো করে गारि घोड़ा ठीक मতো चलिया अबुनि बागै बरफनि एबा रां करे अबुनि बागै जों सरकारनि कयमंखा खराक थगै 10 केजि खायै प्रत्येक যারা ইনকাম ট্যাক্স ইয়াव बाहाय नुखुनि बर रत्न माइरं रेनायनि बागै 10 केजि खायै खराक थगै आर नुखुं थगै सारा साथा टाका खायै रां रेनायनि बागै जे खरंति समाने जे कौति समाने अबनो जारि तिसानानि बागै सिनि राज्य सरकार ता केंद्र सरकार थिनि सिनि कयमं तंनाय सिनि दाबि तंनाय आबुनि लगी तिनि सिनि राज्य इ डिसिसन मोननो रगै 3-4 मास रमै सामुं करे रागानि सामुं बिहास खायै तासारा विभिन्न दप्तरनि सामुं करे अबुनि बागै बर बाय खेने बियार बगत कलायलाय तंबायखा जारा अबस्थाय कलाय तंबायखा अबुनि बागै যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাগাनि सामुं सह विभिन्न दप्तरनि सामुं रुई सामुं खायै ताड़ाताড়ি खे पेमेंट होनायनि व्यवस्था खालायनि बागै जों गणतन्त्र परिषदनि तरफ থেকে सिनि दाबि दंनाय सिनि कयमं दंनाय बेखौनो हामबाय खुलुमबाय।